ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ରାଧେ ରାଧେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳଟା କେମିତି କଟିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବା ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଆସିଗଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ଦିନମାନର କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ରାହି ହେବ ବୋଲି ଅଧା ବାଛିଛି, ରାହି ହେବ ବୋଲି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। କଖାରୁଙ୍କ ରାହି। ଆଉ ଏବେ ବାବୁ ଖାଇବେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଆଳୁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଅଗିଲା କହଳି ବିନ୍ସ କଖାରୁ ଫୁଲ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ପଖାଳ ଖାଇବେ ତ। ଓ ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ଡଙ୍କ ମୁଁ ବସି ବାଛୁଛି, ଏତିକି ବାଛି ଦେଇଛି, ଆଉ ତକ ଅଛି ପୁଣି ବାଛିଦେଲେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାହି ହେବ। ଆଉ ଘର ବୁଲି ଆସିବା। ନମ କରିଦିଅ ଏମିତି ଦି ହାତ ନମ କରିଦିଅ। ନମ ପ୍ରଥମେ ନମ ରାଧାରାଣୀ କି ନମ ଆମୁଲ ଚଉଟା କଖାରୁ ହେଇଛି, 4ଟା କଖାରୁ ହେଇଛି। ତୁ କ'ଣ ଭାତ ଖାଇପାରିବୁ କହିଲୁ? ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷାକୁ କ'ଣ ଅଟକେଇବ? ତା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ଭିଡ଼ୁଛୁ? ଆଲୋ ତାର ଚାରିଆଲ କ'ଣ ଗଳି ପଇଲାଣି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ରାଧେ ରାଧେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳଟା କେମିତି କଟିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବା ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
तो खाइबी आपण मानक पई नुआ गोटे वीडियो आनिबाकू आसीगली तो आपण मानक ढेर सारा स्वागत आपण मानकर आशीर्वाद मो पई निहाती जरूरी मो परिवार निहाती जरूरी आपण मानक सपोर्ट मो पई निहाती जरूरी प्लीज गोटे गोटे सब्सक्राइब कले मते बहुत खुशी लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चिंत करेंगे आउ वीडियो रे रहिले ही आप जानि परिबे आज दिन मन कौन कौन होउछि राही हम बोली अधा बाची राही हम बोली माने प्रोग्राम अच्छी प्रोग्राम आसी जेमतिला हबो कखार राही आउ एबे बाबू खाइबे कहले मु आज पखाला खाइबी तांको भाई कोन देखुन ना नहीं आलू कखार डंक उगिला उगिला कहली कहली बीन्स कखारू फुल सब सुंदर भाव भाजी देवी पखाला खाइबे तो वो सुंदर कखारू डंक मु बसी बाछुची एति बाछि देछि तो अच्छी पुणी बाछि देले कखारू डंक राही हबो मनरे जीवा जन्म मामू घर बुली सीबा नम कर दियो नम कर दियो नम कर दियो नम कर दियो एमिति दी हाथ नम कर दियो नम 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 प्रथमे नम नम राधा रानी के नम 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 আমুলের দোটা কখা রয়েছে 4টা কখা রয়েছে तू कौन भात खाई परिबु कहलु वर्षा तो होती वर्षा को घटकेब गाड़ी कौन खराब हो तू भिड़ुचु आला तार चारिहल कौन गड़ी पड़ा हेलो फ्रेंड्स समस्त जय जगन्नाथ आशा करूँ घर थे समस्त भले थे मुझे बहुत भले अच्छी सकाल काम प्राय मोर सरीगला आउ सब पखाड़ा पखाड़ा खाई समस्ते मिसिकिना आउ खरा बेलर कौन प्रोसेस चली एपर्तंत भात हो गला आउ चलतु वीडियो रहिले ही आप जापर कौन भाईना फोटो माने
ଆରେ କଣ ବୁଝି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ କଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କଣ ବୁଝିପାରିବି। ଫଟୋ ए गरम खाइबे गरम 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 खाइबे गरम 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 समोसा आलू बड़ा समोसा गरम गरम ए आलू चूड़ा गरम खाइबे गरम गरम ए गरम खाइबे गरम 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 जेजेमा परीक्षा नुह जे जेजेमा कलर ना ये दीपू भाया